ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनानि एव तत्र का परिदेवना। प्राणी मानकर स्वभाव को भगवान कहते ए श्लोक उद्देश्य होची अर्जुनंकर शोक को दूर करवा। जो कारण जो भूल बुझामणा फल अर्जुन भीतर दुख सृष्टि होची से दुख को दूर करने उद्देश्य भगवान सब प्राणी मान दुख समान। जनकर दुख जदि गोटे बाटे जाउछि एवं से बाट जदि समस्त प्रयोज्य ताले आमे मध्य से बाटटा प्रयोग करबा कथा। आमे देखिबा ए संबंध रे तो प्राणी मानकर स्वभाव कौन जो भीष्म द्रोण इत्यादि अछंती सामने रे से माने प्राणी अव्यक्तादीनि भूतानि प्राणी मानकर पूर्व अवस्था कौन जन्म परे तो व्यक्त जन्म पूर्व अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्त अवस्था रे से माने थिले अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत एवं मझिरे से माने व्यक्त अवस्था को आसी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एवं मृत्यु पर से माने अव्यक्त अवस्था को चले अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तेणु सेथिपाई दुख करिवार कोन अछि भगवान कहउछन्ति अर्जुन को दे आगर कहले जे कौनसी प्राणीर संपूर्ण भाव रे नाश नाही तो नाश जेते बेले नाही काहे कि जन्म पर मृत्यु जन्म पर मृत्यु तो ये जन्म मृत्यु एवं मझीर समय जोटा सेटा कोन अव्यक्त अवस्था रे थिले वर्तमान व्यक्त अवस्था को आसिले व्यक्त अवस्था कते दिन जन्म पर ठारू मृत्यु पर्यंत व्यक्त अवस्था तो सही अवस्थाटा वर्तमान जोड़ा अच्छा सामने से अवस्था एवं मृत्यु परे अव्यक्त पुणी से चली अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। तेणु तार आधार रे आमे काहीकि
ଦୁଃଖୀ ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଦୁଃଖୀ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜଣଙ୍କର ହାନିକାରକ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଦୁଃଖ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦୁଃଖୀ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରମାଣ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ନ ହେବେ ଆଉ କହିବାର କଣ ଅଛି? ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିନ, ଏବଂ ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଆସିନଥିଲା, ଏ ଜଗତକୁ ସେ ରୂପରେ ଆସିନଥିଲା ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡାକ, ତ ସେଇ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚପଲ କିଣିଲେ, ଚପଲ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଚପଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ହଉନଥିଲେ। ଚପଲ କିଣିଲା ପରେ ଯଦି ସେଇ ଚପଲ କିଏ ନେଇଗଲା, ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଆଉ ଚପଲ ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଗରେ ଭରିକି ଯିବେ ନା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଚପଲ ବାହାରେ ରଖିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯଦି ନେବେ ପୁରୁଣା ଚପଲ କାହିଁକି ନେବେ? ଲୋକମାନେ ନୂଆ ଚପଲ ବାଛିକି, ତ କିଣିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚପଲ ଛିଣ୍ଡିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ସେଟା କିଏ କହିଲେ? ସେଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚପଲ କିଣିଲା ବେଳକୁ ଯିଏ ବୁଝିବି କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ବିଧାତାଙ୍କର ଯେତିକି ବରାଦ ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଚପଲ ଖାଲି କହିଲି, ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ, ଆଜିକାଲିକା ଯୋଉଟା ଅଛି ଟିଭି, କାର, ଏସି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ସବୁ, ତ ବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖୀ ହଉଛନ୍ତି ତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖୀ ହେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ବୁଝିବା। ଏବଂ ଦୁଃଖ ଆସେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପାୟ ଖୋଜେ, ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ସାହାରା ନେବା, ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଶ୍ରୟରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ପଳେଇ ଆସିବ। କାହିଁକି? ଜଗତର ଲକ୍ଷଣ ସେ। ତେଣୁ ଜଗତକୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତି, ଜଗତକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତ ପଛରେ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଯେମିତି ଜଳ ପଦାର୍ଥ, ଠିକ ସେମିତି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ, ଯୋଉଟା କି ତମେ କହୁଛ ତମର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠିକ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସମ୍ପର୍କର ଆଧାରରେ କେମିତି ଆମେ ଖୁସି ହେବା କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖୀ ହେବାନି। ଦୁଃଖୀ ହେବାନି। ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରରେ କେମିତି ଖୁସି ହେବେ? ବିଧାତାଙ୍କର ପରା, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଇଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟମାନେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଶକୁନି ତମର ଜେଜେବାପା ହେଇନାହାନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ପରିବାରରେ କିଏ ବାପା ହେବେ, କିଏ ମା ହେବେ, କିଏ ଜେଜେବାପା ହେବେ, କିଏ ମାମୁଁ ହେବେ। ବିଧାତାଙ୍କର ପରା ଆମର କର୍ମର ଫଳ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ମର ଫଳ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେନି, ଏବଂ ଭଗବାନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ କେବଳ ବୁଝିବାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କର। କୋଉ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର? ସତ୍ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯୋଉଟା ସତ, ମିଛ ନୁହେଁ। ଯୋଉଟା ମିଛ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବନି। ସତ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ସତ କଣ? ଯୋଉଟା ଆମ ପ୍ରତିଦିନର ଅନୁଭବ, ସିଆଡକୁ ଆମର ମନ ଯାଏନି। କାହିଁକି? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିଥାଉ ଜଗତର ଆଧାରରେ, ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରଠାରୁ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଆଣିବା, ଏଇଟା ଖାଇବା, ଇଆଡେ ଯିବା, ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆମର ଭାବନା ରହିଥାଏ, ଏବଂ ତାର ଆଧାରରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ସଫଳ ହଉଛୁ, ହସି ଦଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ସଫଳ ହଉନାହୁଁ କାନ୍ଦି ପକଉଛୁ। ଏଇଟା ଜୀବନ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇନି, ଏମିତି ତ ଆବହମାନ କାଳରୁ ହିଁ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକ।
ଆଜି ହସୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହସିବେ ଏବଂ କାନ୍ଦିବେ। ସବୁବେଳେ ସୁଖୀ ରହିବାର ଉପାୟ ଅଛି କି? ସେଇଟା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ତମେ ଦୁଃଖୀ ହଉଛ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଦୁଃଖର କାରଣ ନୁହନ୍ତି। ତମର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ତମର ଦୁଃଖର କାରଣ। ତମେ ଯେହେତୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦୁଃଖୀ ହଉଛ। ତେଣୁ ଠିକ ବୁଝ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଧାରରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ହଉଛି, ଠିକ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ଆସିବ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଲାଗେ, ତାକୁ ସମୟ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ କେବେ ରାଗିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ପଳେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେବେ ରାଗିବାଟା ଯିବ? ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଗିବାଟା ଯିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଗିବାଟା ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଖ କେମିତି ମିଳିବ? ଯଦି ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧଟା ଆସ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ, ଈର୍ଷା, ଭୟ ଏମାନେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ୟା। ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ କମ କରିବାର ଉପାୟ କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାର୍ଗରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାର୍ଗ ଏ ସମାଧାନ ଦେଇପାରିବେନି। ତାକୁ ଯଦି କମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଧୀରେ 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 ସେ କମିବ। ଏବଂ ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ନ ଆସିଲା ପରି ସେମାନେ ଆସିଲେ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସେତିକି କରିହବ। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ ଆଗକୁ କହିବେ, ଶକ୍ନୋତି ହେବୟ ଷୋଢ଼ୁଂ ପ୍ରାକ୍ ଶରୀର ବିମୋକ୍ଷଣାତ୍ କାମ କ୍ରୋଧୋଦ୍ଭବଂ ବେଗಂ ସଯୁକ୍ତଃ ସସୁଖୀ ସନରଃ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହୁଏ। ତାକୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲିକି କହ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ପୁଅ, ଭାଇ, ବନ୍ଧୁ, କୁଟୁମ୍ବ, ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନଥିଲେ। ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ବହି ନଥିଲା, ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ବସିଛି, ଆପଣ ସେଇଠି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁନି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହବ କି ଜାଣି? କିନ୍ତୁ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ ଜିନିଷ, ଏବଂ ଠିକ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ଭୁଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ନଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ସମୟରେ ନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କିଏ କରିଛି? କିଏ କରିଛି? ଗାଈଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। କିଏ କରିଛି? ଆମେ କରିଛୁ। ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ କରିଛୁ। ଯାହା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ସେ ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ସମସ୍ୟା କାହାର? ଆମେ ହିଁ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଥା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ। ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଛଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ଯେହେତୁ ଉପାୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଗି ପଡିବା କଥା ଏହା ପଛରେ, କେମିତି ମୁଁ ଜଗତକୁ ସମ୍ଭାଳେ। ଅବ୍ୟକ୍ତାଦୀନି ଭୂତାନି ବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟାନି ଭାରତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ନିଧନାନ୍ୟେବ ତତ୍ର କା ପରିଦେବନା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚିଦେନମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ବଦତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟଃ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବಚ್ಚୈନମନ୍ୟଃ ଶୃଣୋତି ଶ୍ରୁତ୍ୱାପ୍ୟେनं ବେଦ ନ ଚୈବ କଶ୍ଚିତ୍। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ପଶ୍ୟତି କଶ୍ଚିଦେନମ୍। ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ କେହି କେହି ଦେଖନ୍ତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକି କେହି କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବତ୍ ବଦତି ତଥୈବ ଚାନ୍ୟଃ। ଏବଂ ଏ ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କେହି କେହି କହନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବଚ୍ଚୈନମନ୍ୟଃ ଶୃଣୋତି, ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱାପି, ଶୁଣିକି ମଧ୍ୟ, ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେଉଁ କର୍ମ ଯେତେ କଷ୍ଟକର, ତାର ଗ୍ରାହକ ସେତେ କମ। ଛୋଟିଆ ଢିପାଟାକୁ ଆମେ ଚଢିଯିବୁ, ସମସ୍ତେ ଚଢିଯାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଫୁଟର ମାଟି ଗଦାଟେ ଅଛି, ଚଢିଯାଇପାରେ, ଢିପାଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଚଢ କହିଲେ କେତେ ଜଣ ବାହାରିବେ? ଏଇଟା ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢିବା ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର। ଏ ବିଦ୍ୟା ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢିବା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କଷ୍ଟ।
कहीं एटा निजको सुधारिबार विद्या, निजर भूल धारणा सुधारिबार विद्या, निजको संभाळिबार विद्या एटा। तो सबुठारु कष्टकर जेहेतु एटा यार ग्राहक मध्य कम। कोटि कोटि भितर कहीं कहीं जड़े या बुझंती बोलिक शास्त्र कहते आगु कहे भगवान मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। तो चेष्टा कले मध्य जदि आमे जानि परिबा नहीं कहीं चेष्टा करिबा जे धरु चेष्टा न कले आपण कोन करिवे से दुखर संसार तो रहिबो। तेणु प्राणपणे चेष्टा करने कथा निजर उद्धार पाई। आमे कौन पाइबा कौन नहीं सेटा विधातांकर हाथ आम हाथ नुहे किंतु चेष्टा करवाटा आज आम पाखे अछि। तेणु आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् एई श्लोकटा उपनिषद रे मध्य अछि। सेतिर मंत्र कहा जाय कठोपनिषद रे अछि। एटा श्रवणायापि बहुभिर यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवः यन्न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः से जगह कहछि। कठोपनिषद रे भगवान यमराज नचिकेता कहछि। तो कहीं कि जड़े ए विषय को बुझी पारे तार कारण होछि जे बुझिबो तार योग्यता आवश्यक एवं जे कहिबो मध्य तार योग्यता आवश्यक। आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट से जगह कहछि कठोपनिषद समान अर्थ। ए श्लोकर अर्थ जहाँ से मंत्र मध्य अर्थ से तो जे जानिबो से कुशल हवा कथा एवं जे कहिबे मध्य से कुशल। आश्चर्य ज्ञाता कुशल अनुशिष्ट। तो जड़े व्यक्ति जिते आपन को ठीक विषय वस्तु कहिबे एवं आपण योग्य अछंती से विषय वस्तु को बुझिबा पई ताहले आपण बुझी नले कोन हो आपण योग्य अछंती आपण योग्य अछंती किंतु गुरु उल्टा कहउछंती आपण बहुत पारंगम जहा हेले धरले संगे किंतु गुरु पढौछंती 2 + 3 = 4.5 फटाफट थोरे कहले पक्का धरले संदेह नहीं। किंतु गुरु ता अपर पक्ष रे गुरु धरंतु पक्का जिनस कहउछ 2 + 3 = 5 कोटी आपण धरंतु बुद्धि मंद अछि 2 + 3 = 5 जेते थर कहले में 4.5 केते 6 होते हेलो 2 जण जाको होगा पड़िबो 2 जण जाको पारंग होगा पड़िबो ए विद्या को धारण करिया। विद्यार उपस्थापना गुरुत्वपूर्ण। हाथी कौन बोली कि 4टा अंध को पचरा जानी थे अनेक लोक। हाँ जड़े अंध कहला हाथी केमती कहला बेलू से कह हाथी दौड़ी भाया कौन गध लांज को धरी लांज को धरी आ जन को पचार हाथी केमती से गछ भाया हाथी गछ भाया केमी गोड़ को धरी आउ जन को पचार अंध को 3 नंबर अंध केमती हाथी कुला भाया कान को धरी आ जन को पचार गला हाथी केमती घर भाया पेट को आउसुची आज्ञा 4 जन जाक हाथी को जानी हाँ जान 4 जन जाक हाथी को जानी हाथीर कौन लांज नहीं हाथीर कान नहीं ना गोड़ नहीं ना पेट नहीं किंतु हाथी को पूर्ण भाव में जानी ना पूरा भाव में कहीं हाथी को जानी ना जार आखि थी से ही हाथी को पूरा भाव में जानी। ठीक सेमती विद्या अन्य मैंने जानती एवं जे जहाँ जाने से या कहे तांकर किसी भूल न जो अंध दौड़ी बोलिकी कहला ता कौन भूल अछि तार भूल कहीं से दौड़ी को लांज को धरछि से समय रे तार ज्ञान ठीक ता दृष्टि ठीक ठीक सेमती ए परमात्मा संबंध रे अन्य माने जे भी जहाँ कहती तांकर विचार आधार रे से माने परमात्मांकर अल्प टिके गोटे पार्श्व जान हाथीर लांज हाथी निश्चय लांज किंतु लांज हेरे खाली हाथी नुहे खाली लांजटा हाथी नुहे संपूर्ण हाथ हाथी किंतु लांज ठारू लांज काढ़ी देले हाथी लांज हाथी ठारू भिन्न आमे करि परिबानी। हाथी लांज मिसई की हाथी गोड़ को मध्य धरी की हाथ ठीक सेमिति जे जहाँ कहउचंती गोटे दृष्टिकोण परमात्मा संबंध रे कहउचंती किंतु पूर्णतया कोठी आपण जानिबे
अच्छा आप केमी जानले मु जानली बोली जेतेबेले कौनसी प्रकार संदेह रहिबो नाही जे जहा कहिले मध्य जोटा ग्रहणीय नुहे बोली कि बुझी पारुथिबे एटा ही सत्य तेणु स्वानुभव पर्यवसानम ज्ञानम कह जाए निजर अनुभवर पर्यवसानम ज्ञानम निजर अनुभव रे ही ज्ञानर समाप्ति तो स्व अनुभव न होला पर्यंत आपण विश्वास रे ही रहिबे जे जहा कहले ठीक भलिया लागुथबो जेतेबेले अकाट्य सत्य को आमे जानिबा सेतेबेले जे जहा कहले मध्य आमे काटी दे पारुथबा किंतु ताकू समालोचना करिवार आवश्यकता जन पिलाटा जदि 4.5 कहूँ 2 + 3 समान ताको समालोचना करिवार आवश्यकता जानि नै बुझिबा जानिबाटा सहज नुहे एई विद्या तेणु जो माने भूल कहउचंती से माने मध्य से प्रभुंकर विभूति किंतु जानि ना से भगवान कर ही विभूति गछ लता पशु पक्षी जदि से परमेश्वर हेले जो माने जानि नाहंती ए विद्या को से माने कोन परमेश्वर हेबे नै किंतु जानि ना अब न जानिबार फल कोन न जानिबार परिणाम कोन न जानिबा द्वारा पूर्ण भाव में सुख मिलिब नहीं पूर्ण सुखी ही परिबे तेणु ए विद्यार गभीरता केते सेटा कहउछ आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः एवं जो विद्या कुहा जाई परिबो नहीं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह जो ठारू पानी फेरी आसे मन मध्य जहाको धरि पारे नहीं से विद्या यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह ब्रह्मणा विपश्चितेति तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः इत्यादि तैत्तिरीयोपनिषद रे कहिछन तेणु वाणी जहाको प्रकाश करि पारु नहीं ताको हमें केमति कहबा को शास्त्र कहबा ताले हाँ कहबा सेटा तो बाट बुझिबा कथा देखंतु भाषा माध्यम रे आमे बुझिबा जे भाषा मिछ बोली कि देखंतु आपण ओडिया भाषा मु कहूची ये सब मिछ मिछ कथा सुनिसती पक्का काहे कि आंब गछ अछि वस्तु अछि तो आंब गछ कहि नाही मु आंब गछ बोली कि से कहि नाही कुकुर बिराड़ी से माने कहि नांती आमे कुकुर बिराड़ी बोली कि निर्दिष्ट गोटे शब्द आमे उच्चारण करूछु जणा गोटे जगह आ गोटे जाउछि आ जण कहूछि ही इज वॉकिंग इंग्लिश रे जमण वो चल रहा है हिंदी में बोल रहे तो एठी जण गोटे जगह आ गोटे जगह जाउछि विभिन्न रूप रे ताकू कहा जाउछि लोकटे जाउछि विभिन्न भाषा देकी कहा जाउछि को भाषा सत आज्ञा सब भाषा मिछ सत कोन शब्द अपेक्षिक भाव रे सत हला शब्द किंतु शब्द कोठी अछि सब भाषा भितरे अछि एवं भाषा मिछ बोली कोडु जानिबे भाषा प्रयोग करी की कंटक एरेव कंटकम से भाषा को प्रयोग करी की भाषा मिछ बोली की जानिबे ठीक सेमते से मिछ जगत रे रही की सत्य जगत को मिछ बोली की जानिबे जगत को मिछ बोली की जानिबा द्वारा आ दुख होबनी तेणु जगत मिछ अर्थ नुहे से परमात्मा नुहे अरे सत्य शब्द यदि मिछ भाषार सबुटी रहिला सत परमात्मा जगत सारा रहिबे न तेणु सकल घटे नारायण बसंती अनादिगार भागवत रे तेणु जगत सारा परमात्मांकर व्यक्त रूप संपूर्ण जगत परमात्मांकर व्यक्त रूप तेणु हमर दृष्टि से प्रकार हवा कथा किंतु गोटे पार्श्व जहा ए जगत रो जो पार्श्वटा की मनुष्य पे दुखकर हुए से दुखकर पार्श्वटा को हमको समाधान करियो कष्ट समस्ते पाया भोगिया पे बाध्य आज्ञा शरीर अच्छे माने कष्ट एवं सुखर मिश्रण भोगायतनम शरीरम भोगर स्थान पथर रे भोग हुए नहीं माटी रे भोग हुए नहीं शरीर रे ही भोग हुए तेणु जेहेतु भोगायतनम शरीरम जे कोनसी जगह रे पूरा शरीर हो कष्ट सुख भोग करिवो मनुष्य शरीर हो कष्ट सुख भोग करिवो अच्छा केते कष्ट केते सुख कोन लिखाई छी कपाल हमको स्वीकार करियो से समय कौन मैं बुझा विधाता मत जहाँ दबा कथा ताठू टिके भी बेसी देवे नहीं टिके भी कम देवे नहीं एमती नियमित भाव में विचार करने द्वारा धीरे 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 संभाली हुए एवं आम जो बुझीजा या छड़ा द्वितीय उपाय नहीं संभाया सब प्रकार चेष्टा करने कथा बाट बतई देते शास्त्र तेणु बिना ईश्वर को स्वीकार करी कौन व्यक्ति
ए जगत को संभाली पारिबे नहीं, दम्भ संभाली पारिबे नहीं, धन संभाली पारिबे नहीं, आपनकर कौनसी ज्ञान संभाली पारिबे नहीं, कौनसी ज्ञान। हम्म, शरीर को भल करुवा लोक मान निजर शरीर को मारी दउछन्ती के डाक्तर मान सुसाइड करना डाक्तर मान शरीर को जानी पड़ा भल के रखिबो कौन है तारे शरीर चाहूना विभिन्न प्रकार असंतोष मनुष्य मान भितर जगत ठारू आमे जेतिके आशा करबा कथा ताठू बेसी आशा कले दुख आसे जगत एमिति बुझिबा को पड़िबो मु जदि कहबी ए कुकुर ए कोइली भलिया टिके गाइले भलो होता हबो ना बाबन तो भाबा पई स्वाद ए मनुष्य एमिति भाबे आ एमिति कांदु थाए हां मनुष्य काम छे एमिति भाबुथिबो एवं से कांदु तेणु कुकुर रूप भलिया आशा करो कोइली ठारू कोइली भलिया आशा करंतु ठीक सेमती प्रत्येक व्यक्ति ओडिया लोक मत जो आपको आगे तेलुगु टी कहते जो लोक जहाँ ताठर सेमती आशा कर किए कौन आपको दे पार किए कौन दे पार नहीं ये सब को स्पष्ट भाव विचार कर ही जगत को संभाली सब समय जगतर अवस्था एया जीवन बंचवार शैली एया एवं से भितर संभाळिबार लोक केही केही थांती कोटी कोटी भितर जणे बोली के भगवान कहि लोक तो सकाळु उठु नांती आज्ञा हम कोन करी सकाळु उठु नांती छाड़ परमात्मा तेणु आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः जो परमात्मा को कहि हब नाही से परमात्मा संबंध रे कहू जेतेबेले समस्त आश्चर्यर शेष हो जीव सेतेबेले ही आपण परमात्मा बुझिल बोल के कौन सी आश्चर्य जिनस नहीं कोटा आश्चर्य जोटा आपनकर बुद्धि पे आश्चर्य आउ जनक पे सेटा आश्चर्य न होई पारे कौन आश्चर्य आज्ञा केतेबेले बुझिबे किछि भी आश्चर्य नाही बुझिबार परिणाम आज्ञा कौन किछि करिबार नाही ए जगह रे सेति पई यदि आपण मुक्लिबा को चाहउछंती संसार रु किछि करिबा द्वारा मुक्ली हबो नहीं जानिबा द्वारा ही मुक्ली हबो जानि जेबा कथा ए जगत आश्चर्यजनक नहे भगवान ही सब आश्चर्य जे किए विश्वभंड सृष्टि कर जगत कौन आश्चर्य विराट हाथी कौन जे प्रभु तैयारी कर हाथी को से कौन विराट हे नहीं विराट समुद्र कौन इष्टभ्याम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत भगवान कहे आगे एक अंश मु समग्र विश्वभंड को रखी आजिकल जोड़ा कहते गैलेक्सी सोलार सिस्टम इत्यादि जहाँ जहाँ कहते छायापथ इत्यादि ये सब गोटे कोण रे मु रखी विष्टभ्यामिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत तेणु आपण जोठी अछंती जगत रे पृथ्वी जोठी अछंती सीटी थाई कि ए विषय को बुझी परिबे जदी आपण ठीक मार्ग रे गले नहले कोन हबो आपण ठीक मार्ग ना आज ठीक मार्ग रे जीवे बोली कि आपण केम जानिबे डाकंतु भगवान को एवं जोटा आपण काटी पारिबे नै सेटा ठीक मार्ग एवं भविष्य रे मध्ये काटी पारिबे तेणु आश्चर्य वक्ता कुशल लब्धा ए विषय को उपस्थापना करुवा व्यक्ति ठीक कथा कहते कथा एवं मु मध्य ग्रहण करने पे योग्य कथा तेणु आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथा एव च अन्यः आश्चर्यवच्चैनम अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव पश्यति एवं याको सुनी कि मध्य केही जानि पारंति नहीं काहेकि विषय वस्तु अति सूक्ष्म तेणु व्यक्ति विशेषर दुर्बलता आमे कहि परिबा नहीं तांकर अंतःकरण योग्यतार अभाव रे पूर्ण भाव रे योग्य नथिबा कारणरू से माने याको बुझी पार योग्यता गोटिए अपन जीवन रे जहाँ भी घटिबा ताको संभाली सेटा ही योग्य जे संभालेला से कि से जे जीवन को संभाली नेला से व्यक्ति ए विषय वस्तु को बुझिबो ठीक अछि ओम शांति शांति शांति।